برعاية وحضور صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وبإطار احتفالية المئوية لظهورات السيدة العذراء بفاطمة، دعت لجنة إدارة مزار سيدة لبنان واللجنة البطريركية لتكريس لبنان والشرق الأوسط لآل مريم الطاهر ورعية الطائفة اللاتينية بجونية إلى حضور العرض الأول للفيلم الوثائقي ام لو تخوازيام سكري، يلي تم اطلاقه بحفل خاص ب6 شهر، وابتداء من اليوم بينطلق بكل الصالات اللبنانيه وبصير فينا نحضره. لحتى نحكي اكثر عن هالموضوع بصيرنا استضيف معي بالاستوديو كورديناتريس دو كوميتي ام بور لا بارويس لاتين ميا برهوش. صباح الخير، شو اخبارك؟ صباح. اهلا وسهلا فيك ويعطيكم الف عافيه. يعني بفتره قياسيه خليني اقول قدرتوا توصلوا الفيلم وتنطلقوا فيه بلبنان. صحيح شادي، نحن هيدا كان نوع من تشالنج او تحدي، لانه الفكره خلقت من سيني كلوب، جبت الفيلم وتطورت لحتى صارت بكل الصالات. رح نحكي عن هذا الموضوع بتفاصيل إضافية على كل حال خلال لقائنا. كما بصيرني كمان استضيف معي بالاستوديو curé responsable de la paroisse latine à Jounier, Père Jean-Louis Lingot. Vous êtes le bienvenu et bonjour. Merci. Vous êtes le bienvenu à Sabah Lubnan. Le film qui commence aujourd'hui dans les salles au cinéma au Liban, on va en y parler et au fait nous sommes ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. كما انه مشاهدينا بصيرنا استضيف معي بالاستوديو مخرج الفيلم وكاتب الفيلم الوثائقي اللي رح نحكي بتفاصيله اكثر اليوم. auteur et réalisateur de M et le troisième secret, Pierre Barnerias. Pierre, bonjour, vous êtes le bienvenu pour la 3e fois au Liban au fait. مرحبا. مرحبتين. كيفك؟ Vous êtes le bienvenu, on va en discuter à Merci. propos du film. La réalisation et tous les détails à propos de M et le troisième secret. Je vais commencer avec Madame, je commence avec Mia tout d'abord. ميا يعني مثل ما ذكرت يعني خلال شهرين وباحتفالية الأيقونة العجائبية كمان يعني ليماكولي كونسيبسيون يلي بيصادف عيدها ب8 كانون الأول من كل سنة أطلقتوا الفيلم. خبريني عن خياركم اختيار الفيلم تحديدا، كيف بلشت الفكرة؟ بلشت الفكرة من صراحة من انتويسيون. يعني هلا بتعرف شادي انه نحن عم نفوت بمئوية فاطمة، لو سنتونير دو فاطمة اللي ببلش 1917 فأنا بالصراحة كاتيشيت، يعني حد شغلي بعمل كاتيشيزم، وقعت على هيدا الفيلم، فتشت على الرياليزاتور، جربت شوف كيف بدنا نعمله. جبناه بلشت بسيني كلوب، يعني مشاريع العذراء بتبلش صغيرة وهي بعدين بتكبرها. عملنا سيني كلوب، أخذ مثل نوع مثل كل العالم قالوا لي ميا لازم ينزل هالفيلم على السينما. حتى في ست كتير مهضومة وقت اللي نزلنا على السينما، أنا نسيت شو قلت لها، قالت لي ميا فوالا vous avez réalisé votre rêve. عرفت كيف؟ فتركبت التيم، صارت يعني صار في مثل مدام سوزي الحاج اجت من قبل الكوميتي باترياركال. ما كنا بنحلم نحن انه حدا من الباترياركيه رح يكون معنا وياخذوا هالفيلم يشتغلوا معنا. مدام ماريان كاديموس دبس، بوجه لكم 2 تحيه، بنسميهم لي زانج دو ماري، نحن بيسمونا لي 3 زانج دو ماري، لي زانج دو بيير. Tu vois؟ وطبعا برئاسه بير جان لوي لانغو، البريتر سبيريتويل تبعي وتبع الباروس لاتين. صحيح. Dans tous les cas, Père Lingot, vous êtes prêtre depuis 50 ans et vous avez fêté la 50e l'année passée et 47 ans au Liban. Voilà. Oui, exactement. C'est impressionnant. Et j'ai connu le Liban de 1961 à 1963 comme éducateur dans la Bekaa, à Riyak, dans un petit séminaire. C'est là-bas que vous avez commencé. C'est là que j'ai commencé. Oui. Je ne pensais pas revenir, puisque je suis père blanc, donc missionnaire d'Afrique. Mais on m'a renvoyé au Liban en 1970. Et depuis 1970 jusqu'à maintenant, eh bien, j'ai vécu avec les Libanais, comme les Libanais, pour les Libanais, même pendant pleine guerre. Oui, voilà. Comment décrivez-vous cette expérience pendant 47 ans? Eh bien, écoutez, j'ai appris beaucoup de choses. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? On mûrit à la connaissance et au contact des autres, spécialement des enfants,
dont nous nous occupons pour la catéchèse, de leurs Il parents. t'adore dans tous les cas. Moi, je connais mon cousin, il est dans votre paroisse, donc il adore Père Lingot. Et voilà, donc à travers ce ministère auprès des jeunes et aussi des étudiants, ben voilà, donc on s'enrichit, on mûrit et on apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup ma présence ici en tant que je bénéficie de l'héritage, du patrimoine, que ce soit spirituel, théologique, culturel du Liban. C'est impressionant. عم بقول الاب لانجو انه له السنه الماضيه بدات حديثي احتفلوا له وكرموه 50 سنه من العطاء من يعني تنصيبه ابونا 47 سنه قضيهم بلبنان بدا برياء بمنطقه البقاع وانتقل من بعدها لحتى يقضي كل هالفتره بلبنان بيحكي عن لبنان يلي عاش لإله وكرماله ويلي عايش بداخله حتى لبنان قدر يطوره قدر يعطيه نظرة جديدة عايش اللبنانيين بالحرب وبالسلم بكل هالفترة 47 سنة فترة طويلة قدر يتقرب أكثر من أولاد الرعية من الأشخاص يلي محيطين فيه وكانت إضافة لحياته على كل حال كل هالفترة وهالمرحلة كانت حياته. Vous avez la carte d'identité libanaise. Vous êtes libanais plus que 10 ans. Non, je suis libanais depuis 2 ans, exactement. Ah oui, oui, exactement, depuis 2 ans. Ça a changé quoi quand vous avez eu la carte d'identité libanaise? Ça m'a fait chaud au cœur parce que le Liban est ma deuxième patrie. J'ai passé tellement de temps de ma vie. Donc, et puis ensuite, je suis davantage participant au destin de ce pays qui me tient à cœur. عم بيقول انه حصوله على بطاقه الهويه اللبنانيه كان فخر له حصل عليها من سنتين تكريما ل 50 سنه عطائه بالكهنوت بحقل الرب و47 سنه منهم عاشهم بلبنان. اكيد هذا امر بيفتخر فيه وبيعتبر لبنان بيته الثاني. Pierre, vous êtes le réalisateur et l'auteur du film M et le troisième secret. Vous avez survécu à un certain accident qui a révélé un peu plus ou moins l'apparition chez toi pour révéler tout ce film. Racontez-moi un peu de cette expérience et comment tu as fini à faire le film finalement. Bah ça va être long. En résumé, cet accident a changé ma vie, puisque c'est un accident vraiment miraculeux. J'en suis sorti complètement indemne, 8 jours de coma. Et 2 mois plus tard, j'atterris par le plus grand des hasards à Lourdes. Et c'est là que ma vie a changé. C'est-à-dire que je décide de devenir journaliste, alors que j'étais prédestiné pour être ingénieur ou médecin, ou enfin bref. Ouais. Et j'atterris dans une école de journalisme. J'ai pu faire quasiment travailler pour tous les plus grands magazines d'information que tout journaliste est en droit de rêver. Et 25 ans plus tard, je rends hommage à celle par qui je suis devenu journaliste. Parce que je suis, c'est pas moi j'espère, je suis convaincu, je sais que cet accident, c'est elle qui m'a permis de devenir journaliste et je lui rends hommage à travers ce film. C'est d'abord un hommage, avant tout d'être une enquête. Mais comme j'ai pendant 25 ans travaillé pour tous les magazines d'information, j'ai mis tout le savoir-faire que j'ai appris au long de ces années dans ce film. C'était difficile de faire ce film dans un monde qui est plus ou moins tendant à être laïque, qui est plus ou moins tendant à être dans le vice dont on est en train de vivre dans notre vie quotidienne. C'était pas difficile, c'était impossible. C'est-à-dire que, sincèrement, ce film, à lui seul, dans sa phase de production, de réalisation, est quasiment un miracle. Parce qu'à plusieurs reprises, on a dû arrêter, faute de moyens. On est allé jusqu'au bout parce que, voilà, et puis en plus, ce film, je l'ai laissé échapper, ça ne m'appartenait plus à un moment donné, parce qu'il s'est passé tellement de choses autour de ce film. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple. Et c'est pour ça que j'ai construit ce film comme une enquête, comme un thriller, pour attirer le grand public, et pas seulement les gens déjà convaincus, les gens qui ont déjà la foi. Donc j'ai essayé justement d'avoir une information qui soit dynamique, qui soit percutante, pour intéresser le grand public. Mais il a fallu faire, disons, dans la réalisation, d'avoir des artifices pour intéresser, capter l'attention, surtout en France, où plus personne ne croit. Sincèrement, je pense qu'il y a 1% aujourd'hui de pratiquants en France, ce sont les chiffres officiels, donc ça veut dire que les églises sont vides. Et intéresser le grand public complètement athée, agnostique, à ce genre de film. Donc là, voilà, j'ai eu la chance de tomber sur un secret qui n'a pas été complètement révélé par le Vatican, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai... Mais avant tout, ce film est d'abord un hommage à cette femme et à cette mère, qui est la mère de l'humanité pour moi.
اكسلون. عم بيقول المخرج بيير بارنيرياس اللي هو كاتب ومخرج هيدا الفيلم انه حصل حادث معه اضطر من خلاله يبقى فتره بالكوما وقام من بعدها. عمل بحقل الصحافه بفرنسا وهو صحافي مشهور كمان بعمله بفرنسا ايضا، ومن خلال هيدي الحادثه قدر يلمس عمل السيده العذراء بحياته، فكرس هيدا الفيلم تحيه لروحها لحتى يقدر يوصل تحيه للسيده يلي الكل بيعبدوها والكل بيجلوها. من خلال هذا العمل يلي مثل ما عم بقول انه الفاتيكان ما كان اطلق تفاصيله، بعد كان تحدي بالنسبه له لحتى يوجه رساله لكل العالم يلي اليوم عم نعيش بعالم قريب من الالحاد. وذكرت الارقام مثل ما قال انه بفرنسا ما يقارب 1% هن الاشخاص يلي بيامنوا وهن كمان بيمارسوا الديانه، وعم نحكي هون عن الديانه المسيحيه تحديدا، ولكن للاسف الاغلبيه عم يتجهوا للإلحاد وللبعد عن الدين. فكانت هالرسالة لحتى يوصل لكل الأشخاص، للببليك يلي هو أوسع من الأشخاص يلي عندهم إيمان وبيآمنوا، وخاصة أنه الديانة المسيحية قائمة على دعوة كل الأشخاص لحتى يكونوا ملتفين حول الكنيسة وحول السيدة العذراء. رح نحكي تفاصيل أكثر على كل حال بعد شوي عن مضمون الفيلم، لأنه هو بيوقع بخانة الوثائقي أيضا، لنشوف كيف تم العمل عليه. ميا قبل ما نتابع حوارنا هيك لنشوف مقتطفات من الفيلم من أمي لو تخوزيام سكري، لحتى يعني مثل ما انتم كمان هيك تشجعتوا ومن سيني كلاب قدرتوا حولتوه على كل الصالات اللبنانيه كمان المشاهدين يشوفوا. on va et puis on continue alors. Tous pleuraient, tous s'attendaient à la fin du monde. De 1960 à 1967, aucune explication ne filtre du Vatican. Silence radio complet. Why would the Vatican use the third memoir when the fourth memoir was the more complete document? On dérange, hein? On dérange. ام لو تخوازيام سكري ابتداء الليله بصالات السينما بلبنان. ميا اذا بدي احكي شوي عن خيار الفيلم يلي كان كمان عامل ضجه خارج لبنان، كان في يعني الخيار انقسم، الشارع انقسم نصين، يعني مع وضد، عمل بلبله كثير قويه. ما كان في خوف انه ينجاب الفيلم على لبنان، او ما كان في يعني بالمعاملات يلي صارت ان كان مع الامن العام او ان كان يعني مع الببليك، يعني ما في خوف من مواجهه الجمهور بهذا الفيلم؟ طبعا شادي، كل فيلم مساجه قوي بيكون نوع من تحدي، بس كان تحدي رائع جدا. طبعا هالفيلم اكيد ما حدا بيفوت بيحضر فيلم وكل العالم بتكون راضيه عليه، خاصه فيلم من هالنوع. طبعا خلق بلبله، بس ولكن بلبله بوزيتيف.
سيتي ايجابيه اذا بدك، لانه بيير بهيدا الفيلم عم بيجيب وقايع، عم بيعمل انكيت، عم بيرجع يذكرنا بمساجات امنا مريم العذراء يلي هن قوايا، هن بحد ذاتهم المساجات يسون فيولون. عرفت كيف؟ فوقت بيير عم يرجع يجيبهم عن العالم عم تتذكر عم تكون شوي شوكي، عم بتكون شوي عم تنقذ، وهيدا الشيء منه سلبي ابدا، بالعكس هيدا شيء ايجابي، لان عم يرجع يجبرنا نرجع نعيد النظر. وكل العالم اللي ظهروا امبارح من الافون بريمير، كنا عاملين الافون بريمير بالابي سي جراند سينماز ابي سي دبي. بوجه تحيه هون للجراند سينماز ابي سي دبي واشرفيه، فعلا يلي ساعدونا كثير ويلي وقفوا وقفه كثير قويه حدنا، خاصة كارلي وآيزاك. ميرسي بوكو. آيزاك دايما اصلا اكتف بهذا الموضوع على كل حال. يعني هالضجه اللي عم تحكي عنها رح نحكي بتفاصيلها بعد شوي مع بيير كمان. Père Lingot, qu'est-ce qui a motivé votre approbation pour lancer ce film dans les salles au Liban, dans les théâtres au Liban? Mais tout d'abord, c'est le contenu du film. Bon, c'est un documentaire qui est très bien fait, hein, techniquement parfait, et en même temps aussi, c'est un documentaire donc et qui pose aussi des questions. Donc, c'est pas un film lisse. Ouais. Hein, au contraire, c'est un film avec épisodes, hein, et alors chaque fois, eh bien, on est introduit dans l'apparition, ou plutôt le milieu, le pourquoi, et aussi le message de la Vierge. Alors du coup, c'est bien, ça rentre progressivement, mais alors il y a bien sûr, comme il l'a dit, c'est comme un thriller. Il y a du suspense. Oui. Il y a un suspense. Et finalement, ben, c'est bien. Donc le principal, c'est de relier tout ça et dire, voilà, il y a un message. Oui, mais il y a un suspense religieux qui est parfois un peu critique et parfois c'est pas facile de le transmettre, et spécialement dans le monde arabe et au Liban. Et c'est impressionnant qu'un film pareil soit diffusé dans les salles libanaises. Est-ce que vous avez eu un peu de peur de cette... C'était un défi, c'était un défi. Bien sûr, c'était un défi. Il fallait croire au film. Excusez-moi, Père Lingot, je vous donne la parole. Oui. Mais je vous dis ça du fond du cœur parce que je l'ai vécu à fond. On l'a vécu à fond, vous savez, toute l'équipe. Ouais. C'était un vrai défi. Quel était le défi, Père Lingot? Alors, le défi, finalement, ce n'est pas sur le plan technique, parce qu'on a eu des difficultés administratives, techniques et spéciales. Mais alors, ça en est aperçu spécialement au point de vue ecclésiastique. Et là, hier, hein, avant-hier plutôt, oui. Avant-hier au patriarcat, à la sortie du film, où il y avait, disons, un nombre imposant de religieux, de religieuses, d'évêques, etc., certains prêtres sont montés contre le film. Qu'est-ce que c'est que ça, etc. Bon, alors, et même il y en a un qui m'a dit, et qui est pourtant très connu pour l'animation d'un groupe de chant, etc. Je lui ai dit, mais 5 sur 100 à ce 5 film. sur 100. Pourquoi il n'était pas d'accord? Pas satisfait. Oui. C'est bien que quelques-uns réagissent, comme ça permet eh bien, d'approfondir. Parce que pourquoi il a réagi? Et moi, qu'est-ce qui m'a gêné? Bon, du coup, on approfondit. Et on vit dans nos sociétés, et même dans l'Église, dans le déni de la réalité. Donc il faut voir la réalité telle qu'elle est. Elle n'est pas toute blanche d'un côté, toute noire de l'autre. Hein. Il faut voir que... Et le diable, puisqu'il agit là-dedans. Il agit partout, oui. Et spécialement là où, disons, où on devrait trouver la sainteté épanouie, etc. Mais il s'infiltre partout, justement, pour démolir. Déjà dans les écrits du Nouveau Testament, que ce soit Jésus lui-même, les apôtres, ils disent, attention, le loup s'est infiltré ou va s'infiltrer dans le bercail. Attention. Et les pères de l'Église vont répéter le même thème. Hein, donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner que ça revient. C'est vrai. عم بيقول الاب لانجو انه هالفيلم كان تحدي خياره لحتى ينزل بالصالات اللبنانيه، وخاصه كمان امبارح بالعرض ما قبل الاول
يلي تمت دعوة عليه كل الآباء والمتخصصين بهيدا المجال. في ناس ظهرت منزعجة مثل ما ذكر من الفيلم، ظهرت برأي آخر هالفيلم يلي عمل ضجة وبلبلة، ولكن بقول انه التحدي هون انه يرجع يذكر بالرسائل الموجهة من خلاله دائما. كمان حسب ما ذكر الأب لانجو انه نحن بنحاول نهرب من الواقع تبعنا، وخاصة بالأمور اللي بتتعلق بالدين بنحسها شوي أوقات حساسة، ولكن التحدي بهذا الفيلم أنه نواجه الواقع مثل ما هو، لأنه هيدي حقيقة عم تنشاف. ولو حتى حدا ظهر من الفيلم وهو حدا معروف كمان بإقامته للاحتفاليات الدينية المخصصة، عطى الفيلم ريتنج 5/100، وقال أنه هيدا الموضوع بحد ذاته هو بيخلق تحدي وبيخلق كمان رسالة أعمق لحتى نقدر نفوت بعمق الرسائل الموجهة من خلال تفاصيل الفيلم كله. على كل حال مثل ما ذكر كمان وكلنا بنعرف أنه الكتاب المقدس بعهده الجديد بيذكر إن كان يسوع المسيح أو حتى كافة الرسل أنه الشيطان متربص وداخل بمجتمعنا، ونحن رح نواجهه، وهو رح يكون عم ينطق بألسنة كتار، ولكن نحن علينا نرجع نحتكم لذاتنا ولداخلنا ونشوف شو الكنيسة بدها توصل لحتى نعرف. بيير، لو troisième secret. Un tournage qui a duré pendant 4 ans, plus ou moins dans plus que 13 pays. C'était une enquête et c'est un documentaire. C'est un documentaire spécialement. Vous avez écrit le scénario du film. C'était intriguant, c'était difficile d'écrire un scénario pareil? Non, ce qui était difficile, c'était de le réaliser. Ce qui a été difficile, qu'est-ce qui était difficile dans la réalisation? De trouver des fonds. Vous savez, un film, ça coûte cher. J'ai trouvé quasiment aucune aide, juste à les 6 derniers mois pour boucler le film. Et ça n'a pas été simple. Parce que quand vous avez un scénario, quand vous allez au cinéma, d'abord vous trouvez le financement et après vous le tournez. Moi, ça a été complètement l'inverse. J'ai tourné avec, voilà, donc c'était plus en fait, la difficulté c'était de le tourner parce que le scénario a été écrit depuis bien longtemps. Il a été écrit depuis 2010. Mais après, en fait, comme j'ai pas trouvé de moyens, j'ai avancé au fur et à mesure que j'avais un petit peu d'argent. Mais c'est un scénario choquant. Non, non, au contraire. Choquant dans le contenu parce que dans un certain... Ouais. Dis-moi. Non, je pense... Je vous ne pensez pas que c'était choquant? Je ne pense pas du tout que ça soit choquant parce que justement dans ce film, il y a beaucoup d'humour. Parce que c'est un petit peu ma patte. J'aime bien dire des choses qui ne sont pas faciles à entendre, mais toujours avec un petit peu d'humour. Parce que voilà, de toute façon, on va tous mourir, on va tous... voilà, on a une vie limitée terrestre, mais l'enjeu c'est l'éternité. Et peu importe que le Vatican n'ait pas révélé ce 3e secret, c'est ce que je montre le film, il y a quand même un scoop dans ce film, c'est-à-dire que je montre que le Vatican n'a pas révélé entièrement ce secret, ou au pire a falsifié cette 3e part. Ça a causé des problèmes avec le Vatican? Aucun. Non? Mais aucun. Aujourd'hui, et figurez-vous que ce film continue de m'étonner. Pourquoi? Parce que j'ai remis en main propre au pape François ce film le 19 février 2016. Et 5 mois plus tard, le 27 mai 2016, le président Obama se rendait à Hiroshima. Quel est le rapport entre l'un et l'autre? Le rapport est tout simplement, c'est que dans ce film, je commence par un Japonais qui supplie le président américain de venir à Hiroshima pour arrêter la guerre. Puisque la 3e guerre mondiale a commencé, c'est pas moi qui le dis, c'est le personnage le mieux informé de la planète, qu'est le pape François. Qu'est-ce qu'on fait? ملفت اللي عم بقوله لانه هالقد هالفيلم كان تحدي. بقول السيناريو يلي كتبه ما كان عم بيلاقي دعم مادي للتنفيذ، يعني الصعوبه كانت مش بالسيناريو انما بتنفيذ هيدا الفيلم واخراجه، لان كانوا بحاجه للشق المادي للتنفيذ. هون كانت الصعوبه. ولما تأمن هيدا الموضوع وتم التصوير ب 13 بلد مختلف إلى جانب استمراره ل4 سنوات تقريبا، الفاتيكان ما كان أبدا معارض، لأنه تسلم البابا فرانسيس نسخة، ومن بعد 5 أشهر تقريبا حصلت حادثة فيها بعض من المقاربة ومن بعض من وجهات النظر. الفيلم بيبدأ برجل ياباني بيتوجه لعند الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وبيطلب منه زيارة اليابان وهيروشيما ووقف النزاع والحرب يلي عم بتهدد والحديث عن حرب عالمية ثالثة. هون المقاربة كانت لما
بأيار الماضي بعد فترة 5 أشهر تقريبا من تسلم البابا فرانسيس النسخة بيتوجه أوباما لليابان وبصير في محادثات بهيدا الشأن. فهون الفيلم كمان بيطرح عدة تساؤلات، بيطرح عدة وجهات نظر. هالشوك اللي عم نحكي عنه أو هالرؤية يلي يمكن ما رح تعجب الكل ورح تعمل هالتناقض بالرأي وانقسام الشارع بين رأي مناهض ورأي يمكن مخالف لهالموضوع، هو كان تحدي بحد ذاته. C'est un docu-drame ou c'est un documentaire pur? Dans quelle catégorie on peut le classifier? C'est un film documentaire, c'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire, il y a un début, un milieu, une fin. Ouais. C'est-à-dire que c'est un film qui s'adresse à tout public, musulmans, non-croyants, et surtout pour les personnes qui sont loin de tout, qui sont loin de la foi et qui n'en ont rien transmis. C'est dans un contexte de sécularisation extrême en France que j'ai écrit ce film. Voilà, donc c'est un film documentaire, c'est un vrai film documentaire. C'est pas un film documentaire pour la télévision, parce qu'il y a une vraie intrigue, il y a une musique qui est vraiment prenante, et voilà. Beaucoup de suspense. Et il y a, effectivement, j'ai construit ce film comme un thriller pour intéresser tout le monde, quoi. Parce qu'on est tous concernés par le message du film. Tous, tous. Imaginez-vous demain, je vous dis, voilà, vous avez 24 heures à vivre, qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il est juste là pour réveiller les consciences et prendre conscience que notre vie sur Terre, c'est rien par rapport à l'éternité. عم بقول انه هالفيلم بالسيناريو تبعه بيطرح تساؤلات داخليه عند كل واحد منا لحتى نوصل لمرحله نقدر نحتكم للرؤيه يلي بده يوصلها من خلاله. هالفيلم يلي يمكن بيوعي نظره هيك ولو بدها تكون شوي مفاجئه، انه اذا الواحد عنده 24 ساعه لحتى يستمر بهيدي الحياه شو بيعمل، شو التساؤلات. خلاصه الفيلم وهي بتنطلق بقصه محبوكه الى بدايه الى الانتريك تبعها والحبكه تبعها وحتى توصل ختاما مع موسيقى بطريقه وثائقي بحت. هالوثائقي مثل ما عم بقول مخرج وكاتب الفيلم بيير برنارياس انه هو موجه مش بس للمسيحيين ولا المؤمنين، هو موجه للمسلمين، للاشخاص الملحدين، للاشخاص اللي بعيدين كمان عن جو الإيمان. بيدعي الكل يروحوا يحضروا لأنه بختام هالقصة اللي رح يشوفوها يلي مرفقة بموسيقى بإيفكتس ومؤثرات خاصة كمان خصصت لهيدا الفيلم رح تحبك القصة كلها وتعمل نقلة نوعية بطريقة التفكير ولو تحدي العمل على هيك نوع من أفلام. ميا، الفيلم مثل ما ذكرنا بينطلق اليوم بصالتنا. حكينا شوي كمان عن الفيدباك، ردة الفعل يلي قالها بير لانجو من شوي. قد ايه هيك متوقعين الصحافة كيف رح تتعاطى مع الموضوع، كيف متوقعين ردة الفعل وشو ردكم هيك، شو الحصانة تبعكم؟ نحن مقتنعين كل الاقتناع لأنه هالفيلم له نزل ديجا بفرنسا، طرح نفس التساؤلات، عمل نفس البلبله، ولكن العالم شادي اذا بتعمل شويه جوجل وبتفوت بتظهر بتقول لك انا حضرته مره واثنين وثلاثه وراجع احضره رابع مره وخامس مره، سو كي اكستريمون امبورطون. نحن طبعا عم ننقل، بيير عم ينقل اشياء واقعيه، اشياء ديجا مثبته، عرفت كيف؟ مثل ما قالت لادام بالتريلر اون ديرانج، اون بو ديرانجي، بس اون ديرانج بور كو لي جون بوز دي كيستيون، لحتى العالم ترجع توعى. هيدا مثل ما قالوا بريز دو كونسيونس، هيدا نوع من توعيه، بدنا نرجع نوعى في اورجانس، عوده مش بس للزيت. في انا ما رح اقول اكثر من هيك، لازم تروحوا تحضروه لانه شادي كل شخص بيقشعه عنده مسج بياخده منه، وهيدا الفيلم دانس كتير قوي، فيه كتير يعني بتطلع منه تعبان شوي اول مره، بتقول لا بدي احضره بعد مره واثنين وثلاثه لحتى افهمه. فهو موجود ابتداء من اليوم لفتره محدوده، اسبوعين بصالات السينما جراند سينماز، ابي سي اشرفيه اند ابي سي دبي. انا بشجع الكل من اليوم يروحوا يشوفوا الفيلم أول مرة، لأنه أكيد رح يرجعوا يقولوا بدي أشوفه مرة واثنين وثلاثة لحتى يستوعبوا شوي. وطبعا إذا رح يزعج، بس بالآخر الأشخاص اللي انزعجوا بالأول بحسب ما صارت الإكسبرينس معنا بفرنسا رجعوا بعدين قالوا أنا ما شفت فيلم رائع أكتر من هيك، كنت عايز هيدا الفيلم. بيير بخبرني أوقات العالم تطلع عم تبكي، عالم ما خصها تطلع عم تبكي، وشباب صبايا كتير بعاد عن كل شيء مورال
بتعرف نحن عايشين هلا بزمن كثير فيه جحود، وانفقدت فيه القيم وكل exactly. طلعوا من الفيلم رجعوا لقيوا معنى لحياتهم لكيانهم اتسترا. ما رح اقول اكثر من هيك. هيدا الفيلم بيعطي مساج شخصي لكل شخص. روحوا احضروا ابتداء من الليل. Pierre, le message transmis a été collaboré avec un groupe de personnes dont il y a André Dussolier et Hélène Ségara. Hélène Ségara qui est adorée au Liban, on l'aime beaucoup. Donc les personnes qui ont travaillé avec toi sur le film pendant le tournage qui a pris lieu dans 13 pays, c'était comment que vous avez fait la recherche pour fortifier le documentaire et pour avoir un peu une vision qui est perçante dans chaque cas dont vous êtes en train de parler dans ce film. Je me suis entouré de spécialistes. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ce film, je suis parti d'un niveau moins 30. Je ne connaissais pas grand-chose, honnêtement. Mais par contre, j'ai beaucoup lu. J'ai rencontré des gens qui étaient des grands spécialistes, des spécialistes des apparitions mariales. Donc voilà, je me suis fait aider par 2, 3 prêtres pour justement, je voulais avoir un film juste, un film qui ne juge pas, un film qui soit dans l'objectivité maximum et un film en même temps qui intéresse les jeunes, qui fasse sourire et dans lequel on peut être pris aussi. Ouais. Donc un film qui donne de l'émotion. On va au cinéma pour avoir de l'émotion. Et moi, c'est cette émotion que je recherchais. Mais je voulais que ça soit une émotion vraie. Une émotion qui ne soit pas factice, une émotion qui soit également encadrée par des gens qui ont des compétences. Donc oui, j'ai fait ce film qui a été écrit au millimètre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce film, je suis vraiment... Enfin, je suis tranquille parce que je sais qu'il a été écrit, qu'il a bien été pensé, qu'il a été vérifié et qu'il est juste. Il n'y a aucun jugement. Tout le scénario, oui. Tu as eu la possibilité de traduire tout ce que tu avais en tête. Absolument, absolument. Il y a une seule chose que je regrette, c'est que je voulais terminer ce film au Liban. Pourquoi? Parce que je pense que le Liban a un message à donner au monde, un message de paix. Je ne dis pas ça parce que je suis ici sur un plateau télévisé, mais je voulais terminer mon film par le 25 mars ici au Liban avec cette fête commune entre chrétiens et musulmans. Dans tous les cas, parce que ce film intéresse également les musulmans. Je peux vous le dire qu'en France, j'ai des témoignages de musulmans. La première femme qui m'a donné une lettre lors de l'avant-première, c'était une musulmane. J'en ai encore les frissons là au moment que je vous parle parce qu'elle m'avait écrit un mot mais qui m'a transpercé le cœur le lendemain. Et c'était une musulmane qui m'avait écrit cette lettre en me remerciant d'avoir fait ce film. Il ne faut pas se tromper de combat. Le combat, ce n'est pas Dieu, comme on veut le tuer aujourd'hui en Occident. Ce n'est pas nos frères musulmans. Non, non. Le combat, c'est vraiment l'athéisme, qui est violent et qui se cache. Voilà. عم بقول انه بخفيه هالفيلم بالتحضير له جمع حواليه اخصائيين قدر يستشيرهم. هو بدا من مرحله ما تحت الصفر وما دون الصفر مثل ما بيذكرها، قري كثير، تثقف كثير، عمل ابحاث كثيره لقدر يوصل اليوم بهيدا الفيلم لكل ما تضمنه من رسائل قدرت تغير. لفتته كثير أول رسالة من امرأة مسلمة حضرت الفيلم بفرنسا ووجهت له رسالة بيقول أنه التحدي بهيدا الفيلم كان التوجه للملحدين، للناس يلي ما بيؤمنوا، وهو الشر المحدق فينا. يمكن لأنه بشرقنا الأوسط وبربيعنا العربي مؤخرا شوي الدين كان بالواجهة، ولكن لا، اليوم الحرب الأساسية هي تجاه الإلحاد، تجاه الابتعاد عن الأمور الدينية بكافة مظاهرها، إن كانت مسيحية أو إن كانت مسلمة أو أخذت أي شكل آخر، لأنه اليوم صرنا عم نبعد عن القيم وعن الدين. وهذا موضوع حكيناه كمان من شوي مع ميا بتفاصيله. الهدف من هذا الفيلم انه يرجع يوعي، يرجع يجمع، ويرجع كمان يسقف ويهز شوي، لانه في كثير ناس بيطلعوا برياكشنز متعددين بوجهات نظر متعدده لما يظهروا من مشاهده هيدا الفيلم. Père Lingot, quand vous avez vous-même, en tant que croyant et pratiquant et curé, quand vous avez vu ce film, quelle était votre propre opinion, personnelle? Mais j'ai pensé tout d'abord que c'était un film qui était à voir, parce qu'il était instructif, et ensuite il nous tenait au courant d'abord de la place que tient Marie dans la vie de l'Église, et aussi que ce n'est pas un personnage du passé, c'est un personnage du présent, qui a un message à nous dire, et qui est très urgent. Convertissez-vous, et priez. Et la prière, je rajoute, ne se limite pas au chapelet,
comme beaucoup le pensent, mais la prière de l'Église, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie. Alors, convertissez-vous, allez rencontrer Jésus dans un cœur à cœur et en famille, dans l'Eucharistie. عم بقول الاب لانجو انه اليوم الايمان بيتخطى حدود الصلاه والمسبحه بس، انما الايمان هو انه نتوجه على الكنيسه ونعيش سر الافخارستيه يلي هو احد اسرار الكنيسه. عم بقول انه نرجع لذاتنا لعيالنا للقيم يلي ان كان الانجيل المقدس بحطهم فينا او ان كان القيم المجتمع يلي بتوصلنا لحتى نكون ناس احسن. نعلى شوي عن فكره الصلاه المطلقه ونعرف نفوت للعمق، نطلع من القشور ونعرف نفوت للجذور. هيدي خلاصه ما تكلم عنه الاب لانجو. أنا بدي أشكركم، وقتنا خلص ولكن وقت الفيلم بدأ لأنه اليوم بينطلق بصالتنا اللبنانية. برجع بذكر أنه بكل صالات جراند سينماز ولا مرحلة محددة أسبوعين تقريبا فيكم تتوجهوا وتحضروا الفيلم بكافة صالات جراند سينماز على كافة الأراضي اللبنانية. ميا أهلا وسهلا فيك، يعطيكم ألف عافية بالكوميتي أنت وكل زملائك يلي تعبتوا وجهدتوا لحتى توصلوا اليوم ويكون هذا الفيلم بالصالات. بدك تسمح لي وجه لهم تحية وشكر لماريان كديموس دبس ولسوزي الحاج. فعلا فعلا اشتغلوا شغل رائع. أنا ناطرة منك تحضر الفيلم ونرجع نعمل نقاش عليه بحلقة ثانية. ضروري ضروري. بير لانجو vous êtes le bienvenu à Sabah Lebanon et 50 ans plus ou moins au Liban, aux 47 ans, et on est toujours fiers de vous et merci bien. C'est ce qui me garde le cœur de jeune. Merci à vous, merci aux Libanais. Bien sûr. على كل حال يعني عم بقول انه هذا اللي بيخلي قلبه يبقى شاب، وهيدا على كل حال الواحد انه يكون شاب يكون من الداخل دائما. Merci bien d'être parmi nous. Pierre Barnerias, vous êtes le bienvenu au Liban. Merci infiniment. Vous avez choisi de finir le film au Liban et vous êtes ici avec une opinion qui va être vraiment choquante, bouleversée. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer après aujourd'hui. C'est pour la paix, c'est vraiment un film pour la paix. Et la paix des cœurs, hein, la paix des cœurs. J'insiste parce que c'est un film pour la paix qui doit renforcer au contraire votre foi, parce que vous avez la foi ici au Liban. Et cette foi, elle est belle. Donc, j'ai aucune inquiétude. على حال مثل ما ذكر انه الفيلم اراد انه ينهي بلبنان لانه لبنان اكثر من رساله مثل ما ذكر البابا يوحنا بولس الثاني، وهذا يلي هو امن فيه كمان من خلال كتابته للفيلم، واراد عن قصد انه ينهي بلبنان. وناطر كمان يسمع الاراء ويشوف التفاعل مع هذا الفيلم بالصالات اللبنانيه. Pierre Barnerias, vous êtes le bienvenu au Liban. Merci, merci. Et on va voir le film et on attend d'autres projets. Il y a quelque chose qui se prépare au fait? Oui, il y a un prochain film qui va sortir. Dans le même cadrage ou un peu... Ça parle de la même chose, ça parle de la résilience, ça parle de la foi, ça parle de... Voilà, tous mes films, ça fait 25 ans que j'essaye de faire une information positive qui donne envie d'agir, qui donne des solutions aux grands enjeux de nos sociétés. Donc ce prochain film, voilà, est également un personnage qui a changé ma vie. Et voilà. On a hâte d'y voir dans tous les cas et on attend. Vous êtes le bienvenu à Sabah Lebanon. Pierre Barnerias, auteur et réalisateur. Père Jean-Louis Lingot, curé et responsable de la paroisse de Latine à Jounieh. Vous êtes le bienvenu. Et Mia Barhouch, coordinatrice du comité M pour la paroisse Latine. Ahla wa sahla fik. بتمنى لكم نهار حلو. Vous êtes le bienvenu. Merci. Merci.